Okay, good morning, good morning. Update ta sa tong progress karon sa gibungsod Magsaysay, Misamis Oriental. Okay, opening na karon sa Botoys Litson Manok. Tapad ni sa panaderia. Oh, opening mo. Arat na kay 50 customers ra karon ang tagaan, 50 customers. So nailang litson baka. Litson baka 350. Oh, mupalit ka na nagduha na ay mong libre sa kalitson manok. Ila pong litson manok 265. Limpo 250 ug ang bangus 185. So, unsa pa inyo giulat niya, 50 customers lang nga makadawat kag free sa kalitson manok. Oh, alay na kay na opening ko. Motor baylo motor sa kalitson manok. Okay. Alay mo kay mahuddan mo 50 customers running libre. 50 customers na ay mahatag nga litson manok. Ganabog litson baka na litson baka 350.